Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We begin our lesson. Kita mulai pelajaran kita dari how much 1000, how much 2000, how much 3000, how much 4000, how much 5000, how much 6000, how much 7000, how much 8000, how much 9000, how much 10,000. Jadi kita ulang dari 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000. Dari 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000. Artinya berapa? 1000, berapa? 2000, berapa? 3000, berapa? 4000, berapa? 5000, berapa? 6000, berapa? 7000, berapa? 8000, berapa? 9000, berapa? 10.000. Jadi ada sampai 10. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000. Kita mau lanjut, kita ulangkan. Sambil kita ulang, kita lanjutkan. How much 100,000? How much 200,000? How much 300,000? How much 400,000? How much 500,000? How much 600,000? How much 700,000? How much 800,000? How much 900,000? How much 1 million? Jadi kita mulai dari 100.000, kemudian 200.000, lalu 300.000, 400.000, 500.000, sampai dengan 600.000, 700.000, terakhir ada 1.000.000. How much 100,000? Berapa? 100.000. How much 200,000? Berapa? 200.000. How much 300,000? Berapa? 300.000. How much? Berapa? 400,000. 400,000 berarti 400.000. How much? 500,000. 500.000. How much? 600,000. 600.000. How much? 700,000. 700.000. How much? 800,000. 800.000. How much? 900,000. 900.000. How much? 1 million. 1.000.000. Jadi tadi kita mulai dengan 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000. 10.000. Lalu kita lanjut dengan ada 100,000,
200,000, 300,000, 400,000, 500,000, 600,000, 700,000, 800,000, 900,000, 1 million. Jadi kita sudah sampai 1 juta. Tanya how much, berapa? Kita pertanyaan yang simple dulu supaya jangan terlalu sulit kan. How much? 100,000. How much? 200,000. How much? 300,000. How much? 400,000. How much? 500,000. How much? 600,000. How much? 700,000. How much? 800,000. How much? 900,000. How much? 1 million. Ada 1 juta. Jadi kita masih tambah lagi pelajaran kita kan, karena masih baru sekitar 6 menit kan. Ini pelajaran selanjutnya supaya kita cepat nanti mahir kan. Di sini how much? 1 million. 1 million, 1 juta. 1 juta. How much? 2 million. 2 million, 2 juta. How much? 3 million, 3 juta. How much? 4 million, 4 million, 4 juta. How much? 5 million, 5 million, 5 juta. How much? How much? 6 million, 6 juta. How much? 7 million, 7 million, 7 juta. How much? 8 million, 8 million itu 8 juta. How much? 9 million, 9 million, 9 juta. How much? 10 million, 10 million, 10 juta. Jadi kita bisa ulang dari yang pertama 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Lalu ada 100, 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, 600,000, 700,000, 800,000, 900,000, 1 million. Ini ada 1 juta. How much did you buy? Berapakah kau beli? 1 million. How much did you buy? Berapakah kau beli? 2 million, 2 juta. How much did you buy? 3 million, 3 juta. How much did you buy? 4 million, 4 juta. How much? 5 million, 5 juta. How much? 6 million, 6 juta. How much? 7 million, 7 juta. How much? 8 million, 8 juta. How much? 9 million, 9 juta. How much? 10 million, 10 juta. Itu kita tambah sedikit lagi pelajaran kita yang pertama sekali. Kemudian kita lanjut dengan pelajaran berikutnya. How much did you buy 100 million? 100 juta. How much did you give? Berapakah kau berikan? 100 juta. Jadi ada give. How much did you buy? Ini how much did you give? Berapakah kau berikan? 200 million, 200 juta. How much? Kalau simple kan, how much berapa? 300 million, 300 juta. How much? 400 million, 400 juta. How much? 500 million, 500 juta.
How much? 600 million. 600 juta. How much? 700 million. 700 juta. How much? 800 million. 800 juta. How much? 900 million. 900 juta. Sudah 900 juta, kita naik menjadi 1 billion. Bukan million lagi, tapi billion. How much? 1 billion, 1 miliar. How much? 1 billion, 1 miliar. Jadi kita ulang dari 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000. Baru 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, 600,000, 700,000, 800,000, 900,000, 1 million. Masuk langsung. 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, 7 million, 8 million, 9 million, 10 million. Baru itu tadi 100 million, 200 million, 300 million, 400 million, 500 million, 600 million, 700 million, 800 million, 900 million, 1 billion. Ada 1 miliar. Jadi kita cukupkan sampai situ, kita ulang. Pertanyaan kita cuma satu, how much, berapa. Kemudian kita ingat-ingat dari 1000 sampai dengan 10,000, 100,000 sampai dengan 1 million, 1 million sampai dengan 10 million, kemudian 100 million sampai dengan 1 billion. Sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.